lebogela wena Pastor Brian go tswa ka fa All Things Are Possible mo letsatsing la gompieno tlhe mme re bua jalo ka basadi ba e leng gore ba tlhokofediwa emotionally ga ke itse gore wena o ka ra re fela after fela ga o sene o dumedisa bareetsi ba e leng gore ba go reeditse ga jaana ke tse sebaka seno gape once again o Slebo ke go dumedise le bareetsi bo gae morena wa Kagiso a re tshegofatse concerning setlhogo seno sa the emotional abuse di tshotlakako tsa bomme tsa kelello jalo mo seemong se leng gore ba be ba le mo selong ba be ba le mo dikgweding tse tsa boimana sentences tshwentseng not only fela ba le mo kgweding tseo mme generally go na le a very serious concern ka tshotlakako e bonagalang ya bomme mme fela advice ke gore as soon as the elements ditshwao tsa gore go na le kgatelelo ga o tse sentle ko leng teng seek advice batla thuso motho a morena senke o leta gore go nne llata tle senke o leta gore o ye police station o di blue eye batla thuso there will be mongwe go tla na le mongwe o tlong go tswela thuso nako nngwe re le borre fela mo go efetseng ya be le kganya gore ga re itse sepe ka kgantseno tsa bomme gore la be le ikutla jang ga lo tsamaya mo dikgweding tseo ka gore rena re borre re ba tshola peo jaanong lona le lona re le rotloetsa gore ne le re tlhalosetsa gore a o ntha o re o lo Slebo January ra ntlele ka di-chips ko toropong mme ga ke tla bo o ngata ka tsone o re o batla morogo o tshwanetse o ntlhalosetse gore kana go lofa selo se tsamaisana le di-hormones ga di fetoga ga ke itire ke ka gore ke tshotse botshelo jwa bobedi mo go nna jaanong botshelo jolo jwa bobedi ga bo eleditse se se rileng ga ke na thata jwa go ka boganetsa jaanong ke yone kgakolwe ke nang le one gore a re buisaneng bagetso a re thusaneng botshelo bo re ka bo kgona ra fedisa diketsaetsego le ditlhaselo tseno tse di kana-kana morena wa Kagiso a re tshegofatse amen haleluya amen re a leboga once again ke dikgang tse di monate tseo tsa thotloetso tseo no tla ka tsone tseo o Slebo re tsweleng pele go tshegetsana ba kaulengwe of a coincidence ga diragala gore e be ke na le thapelo kgatlhanong le moya wa depression wa kgatelelo ya mogopolo e leng sengwe se leng gore se tshwentse mosong jaana mo kauleng e rile ke farantlholla letlapinyana la me la ka fo Twitter ka fa le ka lemoga gore man go na le mongwe ke monana fela o sa le dijara tse di ko tlase a bontsha gore di ntho tsa gagwe di a fola mabadi a bontsha jalo mo seatleng gore o na le di-faces o na le dikgato tse leng gore ba tsamaya ka tlase ga kgatelelo but ha tsamaya nka mo nakong eo o itirela dingalo o tsaya legare kampo o tsaya ntse se bogale a ba itshega ka mo e leng sengwe tse leng gore go botlhoko tota go ka bona bašwa ba rona ba tsamaya mo dilong tsa mothale o jaanong re rata yalo gore mo tshokologong ya tsatsi leno re rapele against the spirit of depression le gore batho ba borona segolo jang bašwa ka gore nako e re phela mo gone ga re gane e ne ntse e le teng kgatelelo but ga o tla go lebelela nako e re phelang mo gone eno ya di-COVID batho ba latlhegelwa ke ditiro batho ba latlhegelwa ke dithoto jalo le jalo ba bangwe ba sale ba batla ditiro before COVID mare mo sebakeng sa jaana moa wa bona o wetse ko tlase thata gore gore company ene ke lebile le ga e setse e tswala ke tla le bakae jaanong those things di ka feletsa di lerile se re se bitsang kgatelelo ya mogopolo mo mothong mme fela motho a modimo tlhe go ya le emong le la go itigela dingalo tota ga wa bo sa there's a spirit behind gona le moa fela o ka fogare o leng gore o kgatlhanong le botshelo jwa gago ga go mo bothong gore motho o ka itsenya dingalo ga go mo bothong there's a spirit moa ono wa kgatelo e leng gore ke one o le tshwenyo ka go rialo tla ke bulele ka thapelo as we pray for mongwe le mongwe o ka tswang a tsamaya
ka fo tlase ga kgatelelo ya mogopolo e ka tswa le ofe kapa ofe e se fela one ona wa go latlhegelwa ke ditiro e se fela ono o re buang ka one wa bomme ba baibana ba ba palelwang ke go ka itlhalosa jalo ba tlhokofadiwa ko malapeng go gontsi fela mo re ka buang ka gone mme fela morena ga re mo atamela o tla re sekegela tsebe a re utlwi a re tlhomogele pelo. Father God, in the name of Jesus Christ, modimo wa rona re a rapela modimo wa rona mo tshokologong ya letsatsi re tsholetsa matsogo modimo wa rona re gana koafala modimo wa rona ra tsholeletsa go wena ra re re tla kgatlhanong le moya kio wa kgatelelo ya mogopolo modimo wa me re rapela kgatlhanong le moya ono o tlhatsetseng batho ba gago o tlhatsetseng setšhaba o tlhatsetseng segolo bašwa modimo wa me. We come against you, you spirit of depression. Re a go kgalema ka leina la morena Jesu jaaka re bua madi a morena Jesu upon each and every soul. Kelelo nngwe le nngwe re tlhatswa ka madi a morena Jesu, re bua botshelo, re bua kagiso, re bua tulo e iketlileng megopolong ya batho ka go farologana ka leina le le tshelang la morena Jesu. Re sampane re fetela lefokong la go modimo wa rona ra re tshedise o re natlafatse o re naya tsholofelo ka lefoko la go a go seke ga bonagala nna ke ngwatlege mme wena go le modimo wa me jaaka ke inela go ka dirisiwa kwena in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ba ka bulengwe ke karata gampieno re lebella setlhogo ke se buang ka boikatlholo, condemnation, self condemnation. Ke sengwe se leng gore se di ka se tshwentse selo se sa boikatlholo se boikatlholo bo ka tswa bo tsisiwa ke dilo mabaka le mantsi a irang gore motho o felletse o ikatlhola go ikatlhola ka dilo tse dintsi tsa botshelo ka maemo gongwe o dirile diphoso o ikatlhola gongwe paletse ke go fitlhelela sengwe mo botshelong bo ikatlhola gongwe batho ke bone ba go rayang mafoko a seng maleba a seng botho ba felletsa o ikatlhotse mme fela a re lekole mo baebeleng gore monna mongwe e rile nako yeo e fitlha a kgona jang lekwalo la rona re go le phamola jalo mo go dikgosi wa ntlha kgaolo e le ya bo 18 kgaolo e le ya bo 19 gape e sampane le kgang e tswelelang pele mo e leng gore mono re bona moprofeta ke yona o bidiwang Elijah. Moprofeta ona re a itse gore go kile ga nna sebaka se leng gore e kile a tlhasela jalo baprofeta ba Gabale. Wa itse monna dira tiro engwe e boitsheganye e leng gore e na motsenya mo kotsing go bofelong mme fela a re ka e sobolokanya fela before re ka e bala mo kgaolong ya bo 19 ke gore monna ona ko le moragong fela ke gore ona a re a go bidiwe baprofeta ba go dirwe ditlhabelo bana ga dira ditlhabelo baprofeta ba Gabale ba hweletsa ba nna ba ntse ba re ba le rutlwe ba lwa teng o ka re ke a mmona kana ke se fika ntsona kwa teng ke modimo o betlileng ka diatla e ka tswa le ka legong e ka tswa e le ka letlapa ka nakaeng mme fela e le modimo o ipetletsweng a tlhoka tsebe a tlhoka kutlo ka sena botshelo ka e le setshwantsho se lefo mme fela mokaulengwe nte ke gore ke re ha direga gore wo ga go tsena tšhono ya gagwe moprofeta ya gore a dire setlhabelo a se ira gore go nne ka fo go sa kgonagaleng teng ka setho ka gore ka setho a dikgong di le metsi ga di tuki monna ene o ne a re no a di tsebe dikgontse go epiwe mosele go tselwe metsi go tselwe mo godimo ga dikgong le setlhabelo mo go tselwe fela o itse go nna maphatšaphatša e be ba re no go ntse jaanong be go katelwa morago a ba dira thapelo mollo wa fologa le godimong mollo wa tshuba gotlhe setlhabelo dikgong ga tuka metsi a natletse mo moseleng o itse molelole a lakaila metsinyana a lo itse a latswa ga sale go le torogo ya nna gore rile fela a sena go rialo a ba supa gore ya modimo ke modimo a tsaya jalo tšhaka a fetsa ka bone mme a re tsena yalo mo kgaolong ya bo 19 baebele ya re bolelela yalo gore sengwe se se farologaneng sa direga
ga re bone mmogo re ka e buisa mokaulengwe ya re a be a bolelela Jezebele gotlhe mo Elija a go dirileng jaaka a bolaile baprofeta botlhe ka tšhaka fo Jezebele a roma motho kwa go Elija a mora a re medimo ntire jalo e be fetise fa e tla re ka moso gore jana ke bo ke sa dira botshelo jwa gago bo etsa botshelo jwa mongwe wa bone go gore a re fela jaaka o ba bolaile baprofeta ba le nna ke tlo go bola ka go ikanela wena moprofeta kwa ena ke tlo go somola mowa and badimo bana medimo ena intirele botlhogo ga ile gore ka go tlholwa ke tiro yena ka nona mo ikanna tota wa mona gore mosadi ona o hey o tshikile mirile Elija verse 3 irile a bona jalo ananoga tshabaloso utlwatle gore ya tshabaloso monna fetsa go bolaya baprofeta ka ntla ya tšhaka a ya go ba re sheba kwe ye leng kwa shuta kwana mme a tlogela motlhanka wa gagwe gona ene a fetela kwa nageng mo baebeleng ye nngwe ya re ko sekakeng ko lefelong la komelelo loeto la gagwe ya nna la letsatsi le lengwe fela mme a fitlha a dula fa tlase ga setlhare sa mosu jalo a ba tsa thapelo e khutsa a re go lekane ka no bua le morena jaanong a re go lekane jaanong Jehova tlosa botshelo jwa me gonne ga ke gaise borretso ka molemo ke o monna wa simolola o simolotse tiro e ntle fela a se kgale yana o ne a laela pula gore ga go kitla go nna le pula morago le morago ga ngwaga tse tharo le halofo ke o wa bua gore pula e tla bankanyang a ra monna re sia ko pula ke o yetla pula ya tshologa ga nna fela jalo a dira setlhabello mollo wa tshologa ga nna fela jalo mme fela mosadi ke o ha tla tlisa mafoko go gena morare monna ke a go ikanela ke tlo go somola moa monna a bona gore go thata wa itse mo botshelong mokaulengwe le wena ga nka bua le wena go na le dilo tse leng gore o ka tswa o di dira o ka rata go ka di fitlhella kampo o le ko sekolong o le mo diruteng wherever you are in the motsamong ya botshelo dilo o di dira mare ga tlaga adversity ga tlaga kganetso moya wa kganetso wa go tsogela kgatlanong nako nngwe moya kganetso ona ga se moya o leng gore wa bona gala kana malemadi e le moya o leng gore o tlhasela jalo kelello ya gago o tlhasela kelello ya go gore wa re wa aga o le mang wena o nagana gore o ka e fetsa wena ntlo yo mo gare ga tobekano e kana ya di-COVID o le mang wena ka dirutwa tseo tsa gago tsa varsity o ntse o bona gore varsity go agana ka dithuto nana gore ka di fitlhelela dithutego tseo o le mang wena jalo le jalo ditori di ka farologana tse re ka buang ka tsone tse leng gore di ka feleletsa di tlasela botshelo jwa motho monagano wa gagwe di-plans maikaelelo a gagwe a botshelo mme fela jaaka monna o na dira le wena wa iphitlhela o tshaba go tshaba go mokaulengwe morena o etla ga kolle mo lefokong la gagwe gore hela ga moya wa moganetsi o go tsogela kgatlhanong se tlogele tulo ya gago monna ke ona tlogela tulo ya gagwe a tsa motlhanka ba tsia ya re ba tsena ko ba re sheba re monna sala fa monna ya mosadi o lo tlo go mpontsha setlogo a tsamela ko sekakeng fela ko sekakeng go senang le gaele le rothodi ya re hela bona setlhare ke se sa mosuka a bona gore man nke ke itelege fano ke ire thapelonyane e khutshwanyane go morena baebele ya tlhalosa gore a ikaya e se wa tsepe go bao ba neng ba mo eteletse pele borragwe mogolo a ikaya e se wa sepe modimo a se ka mothetsa you know there are times mo botshelong wana morena e leng gore go na le dithapelo tse leng gore ga o itlhobogile o etle o di dire mare dithapelo tseo e setse di maleba e le gore ke thapelo ya boikatlholo e le wena o ikatlholang e le wena o itseelang tshwetso o sa buisane le morena go ya ka lefoko la gagwe jaaka le re bue ga re tsamaya mo pitlaganong monna mongwe kile a tsamaya mo pitlaganong mo Psalm 23 e le Dafita a bua jalo gore le ga nka tsamaya mo mogorogorong wa moruti wa leso ga nkitla be ke boifa bosula bope mme fela wena mokaulengwe le nna ke le motho wa kwakwano nka nna ka iphitlhela ke le mo seemong seo sa gore ke a e lebala Psalm 27 ye reng morena ke
lesedi le pholoso ya me morena ke thata ya botshelo jwa me ana nka boifa mang nka lebala ga ile gore di ntsogetse kgatlanong dikgwetlo mme fela se tapelo ke yang go e dira ga ile gore ga ye go ikega mo lefokong la modimo wa go mpha sebaka ge go nkaraba wa go nkaraba ka tsela nngwe mme seng ka molomo wa gagwe wa go dira sengwe gore ke itharabologelo mo ke leng teng ka gore ga se modimo wa dipelelo ga se modimo o berekang ka motho o na le megopolo mebedi ke modimo o berekang ka motho wa mogopolo o tsepameng boipolelo bogolo jwa mo baebeleng ga re tla go e bala ya re morena modimo wa rona o esi the Lord our God is one modimo wa rona o ema a le nosi yalo ga se modimo o fetogelang lentswe la gagwe ga re ke tla go sireletsa a ka se re ka moso a ba ribetsa mafoko a gago a busetsa morago ga rile ke tla nna motlamedi wa gago a ka se ke ka moso a tsoga a go tlhanogetsa re mona ikatle pele ga ka bua sentle monna gampieno o ka re go thatanyana a no ka re o tla iketla pele ga se modimo ona o ke buang ka ene ke modimo o e leng gore lefoko la gagwe le tlhomame le ene o tlhomame fela jalo yaanong ga nako tseo di tlang ngwana morena tsa gore pitlagano therego di go tseneletse moya ke yo the spirit of an enemy moya wa maba o go tlhatsetse o e leng gore o tshosetsa le botshelo jwa gago ngwana morena ke a go bolelela tshabela go lefoko la morena monna wo kana e na fetsa go bolaya baprofeta ka Chaka ga o tla go e bala mo the book of bukeng ya ga Baheberwa ya tlhalosa gore lefoko la modimo le ke Chaka e magale mabedi le le dirang tiro engwe e nonofile mo go maso jaanong ga monna ona a sena go bolaya banna mona ntse a tlhoka gore a eme fela ka Chaka eo ke belela gore nako yona a setse a latlhile tshepo mo Chakeng gore Chake ga ikitla e beng tirela molemope mme fela ena ngwana morena ka re tsietse monna wo wa Elijah le ga o iphitlhela le gore o ne o setse o moeditse o lebetse gore lefoko le la modimo e bontšhaka e tshelang e magale mabedi o tlela le gore o le lebetse ke fano ngwana morena go gakolola gore boela go lefoko le la morena boela ke lone seikokotlelo ke lone Bible ya re the word leina la morena ke tora ye thata ya phemelo jaanong lefoko le la gagwele a re sieleng go lone go ikgothatsa ka lone monna mongwe mo Bibleng a re ke ne ka ikgothatsa mo moreneng dinako di le boima mme fela tsa tshwetso ya gore ke ikgothatsa mo moreneng monna o mongwe ke yona ba mmitsa Paulo irile a kwala jalo a kwalla ba Roma a tsena mo kgaolong ya bosupa a tla go bua ka bone bokoa jo re buang ka bone bo gore kana fana gona le ntwa jaanong moya go tlhaga mme nama e bokoa a re go tse di molemo tse ke ratang go di dira ke iphitlhela ke sa di dire mme hela bosula jo ke sa rateng go bo dira ke iphitlhela ke bo dira a re gona le ntwa mo gare ga memo moya o eletsa tse di molemo nama e eletsa tse di koafetseng tse tsa lefatshe tse di sa thuseng ka sepe monna le ene ke yo o fetsa go ira tiro ya matlametlo mme fela ga go tla matshosetsi ela ga Jezebel a bona gore tla ke tshabe ka botshelo jwa mosadi ona o tla ntirela tla yelele dio tse di sa itseweng mme a feletsa a siile jalo ya re a tsena tlase ga setlhare ya nna gore moengele o ntse a beilwe ready for ene morena a romela moengele a mo romela re tsamaya o ye go lekola monno le gore go dileng kae mme o mo tsamele diloketse ke nako yeo e leng goreng moya wa eletsa mme nama e rasitse go gaisa moya nama ke yone e dirang gore o nne o ka re modimo ga utlwagale ga go bone ka nako a pitlagano Bible ya bua gore moengele ga tsena fo go Elijah a ba mo tsobera ka monwana ga tlola phapha matla go ga dimare moengele keo ga lebella sentle fo tlhogong fa senkuana ke se mo magaleng se le kurana ya metsi Kiev moengele a morare tsoga oje a ba tsoga monna a tsa senkuana sele a siriana tsa kurana a fetisa a ba bona gore man kana mosadi ole
mogopolo o le gore re no ise o tlhatswege a ba tsena gape ka botlase ga setlhare a itelega ka botlase ga sone baebele a bua gore ga a tla nako gape ya gore ngwengele atle gore a rona a bogoga gape boroko ya solofetse gore morena o tla mmola gongwe a sule jana mme morena a romela ngwengele gape ngwengele a mo tsobera a re Elija tsoga hey a re kana loeto la go le sa le lwelele baebele ya re mo thateng ya dijo tsele o na tsamaya malatsi a le 40 le masigo a le teng yaanong wa bona gore ga re bua ka senkgwe le metsi ao di mo fa thata ya go tsamaya lobaka lo lo kalokalo gore a re mo malatsing a mangwe a na a saje gore e go bontsha gore ga o amogela lefoko le le tswang mo moreneng e bone dijo tsena ka re Kriste Jesu ke ene senkgwe sa botshelo se se tswang go morena o ka tsamaya go gaisa le 40 days ya tsamaile monna ono ka gore baebele ya re morena Jesu na ba bolelela gore borra lona ba se jele senkgwe tseno mme fela ke la le bane ba fella ko nageng a re nna melo wa me ke senkgwe sa botshelo es re le fa jana mo studiong re go fepa ka lefoko leno la botshelo re go fepa ka sone senkgwe tseno gore tsoga mo boikotlhaong jo tsoga mo go kgobegeng marapo go ngwana morena tsoga mo go inyatseng tsoga mo go tlholeng o theeditse dikgobo tse di tswang kae kapa kae o theetse lefoko la morena monna wona gore a re o na sekegela lefoko la moengeletsebe baebele ya re ke mang o dumetseng pegelo ya rona who have believed our report ke pegelo ke tla ka one ngwana morena ka re thanya mo leng teng ke go khotla ka monwana a ile gore ga utlwi o ba pileng le yena o tla go khotla re monna utlwa o no mpolelela ka mathata ga go utlwa lentswe ke le la go gakolola thanya ngwana morena thanya mo leng teng nako e chaile ga sena kwa go fa mmaba sebaka eno yena ke nako ya go ema o tsepame mo tumelong baebele ya bua jalo ya ka ne ke bua ka Romans chapter number 7 gore monona o na bua ka bokoa jwa nama versus moya gore moya one o eletsa difeng ke nako ya gore re fetse ka tiro ena ya ka thata ya nama baebele ga o tla go itlolela ka fale ka fo chapter number 8 e bulela ka gore ka jalo ga go sa tlhole go na le katlholo go bao ba ba mo go Kriste Jesu bao ba sa tsamayeng ka fonameng mme ba tsamaya ka fo moyeng goreng go ntse jalo ka gore moya o na le bokoa go na le bokoa mo nama intshwarele nama e na le bokoa mme moya o na le botlhaga ka gore moya wa modimo ha re tsamaya ka fo se moyeng re na le tlamelo ya tlang go tsosolosa le one melo wa rona o kwa fetseng mona baebele ga bo e bala ko bo verse 11 go ya ko tlase teng mo Romans 11 ya bua gore ka one ngwawa wa morena a ko re tlise bokhutlong a ko re bolaye ditiro tsa mmele ditiro tsa nama ka gore nama e tletse ka pelelo nama e tletse ka go inyatsa go itebella ko tlase e tletse ka dilo fela tsotlhe tse leng thusa go ka ya pele mo botshelong mme fela ga o ka ikega ka moya wa morena o tlo go e fenya yone o ikatlholo bo o tlo go bo fenya ngwana morena I tell you ka boammaruri jo bo kwadilweng mo lefokong la morena jo le nna ke tshelang ka jone gore le ga tsietsi e ka nthaka jang ke tshabela go lone lekolo la bofelo le leng gore tlobe re tswalela ka lone pele re tsa thapelo le mo go Psalm ya bo 27 Psalm yone ya bo 27 ga o tla go iphamola mo verse number 2 ya re ga moikepi a ka ntsogela kgatlhanong go tla go ja nama ya me le ga mmaba le ba ba nkeletsang go ka mpolaya ba ka ntsogela jalo gore ba tla kgotswa mme ba we a re le ga sesole se ka ntikaganyetsa pelo ya me ga ikitla be boifa go le ga ntwa e ka ntsogela kgatlhanong mo go se ke tla nna le phuthologo utlwa gore verse 4 a re ke ntse se irang gore a nne le phuthologo a re go selo se le se fela se neng ka seeletsa se leng gore ke a se batla a re ke go nna mo ntlong ya morena malatsi o tla botshelo jwa me le go lebella bontle ba morena le go ka patla go ka senka mo ntlong ya morena verse 5 ya re ka gore mo nakong ya pitlagano mo nakong ya mathata mo nakong ya tlalelo ene o tla mphitla ka fotlatse ga diphuka tsa gagwe mo tulong ya gagwe ya sephiri ya tabernakel o tla mphitla teng a re
ene o tla ntlhoma godimo ga lefika. Verse 6 e be tswela ka gore jaanong tlhogo ya me e tla tsholetsega godimo ga ba me le botle ba ba ntikaganyeditseng. Ka jalo ke tla bela setlhabelo sa boitumelo mo tabernakeleng ya morena. Ke tla opela thoriso go morena. Hallelujah. Ya re khothatsa yalo Bible Psalm 27 gore le ga go ka tla eng ra dikaganyediwa keng. Ra dikaganyediwa ke dikgang tse di reng ya di-company di a tswala, ranta ya phutlama, mafatshe ra bona ikonomi ya go tlase, go a senyega. Wena o sampane o kgakola motoro karakano e le gone hela o tsena mo ntlong o itse o bo nne le kgwedi tse kae mo go yone, o bo bona go nna fela ya ka go ntse yana, o bo theetsa dikgang tseo ya go tsena June July wa go tlokoma o tshoga le wena. Mme fela ga o ka ikega mo lefokong wa re le ga di ka diragala dilo tse ha nkitla ke boifa ke a go bolelela ngwana morena ga o kitla o bo wela mo sirung sa mothaisi e bong yene mmaba o batlang gore maano a gago a mantla a botshelo dikakanyo le megopolo tse dintle le ditshegofatso tse modimo wa go di beetseng gore o di enjoy mo botshelong jono o itse gore temfo o motima sebaka fela wena ga o ka ikega mo lefokong le la morena. Ka jalo ngwana morena go sa kgathalesege gore o tsamaya mo go mo botshelong, go sa kgathalesege gore se tona se go le go kanakang, go sa kgathalesege gore seemo sa gago ke lobaka lo ka sentse se dutse mo, go sa kgathalesege gore go ntse gore go sena tshepo lobaka lo kae. Monno ona le ene wa Elijah o na le mo felong la komelelo mo sekakeng mo e leng gore ga gona tshepo, ga gona tsholofelo, ga gona metsi, gore ga gona tlamelo e tsepameng mo. Mme fela ka tlamelo ye neng a e bona mo diatleng tsa moengeli wa morena o na bona go kgora go neng ga mo tsamaisa malatsi a le 40 le masigo a patagane nao. Ka jalo le wena ngwana morena lefoko leno le nonofile go ka go tsamaisa go kabaganya 2020 go kabaganya 2025 go a go tikela le ka ko 2013 kakwa le ntse le go tshegeditse ga fela o itshegetsa ka boammaruri jo mo lefokong la morena. Ka jalo ke wetsa ka gore a go se ne boikatlholo bope botshelong jwa gago. Se ikatlhole ke lentswe la mabale le batlang gore o ikatlhole o tle o tlholwe. Mme fela mo ganetse ka lefoko wena tsaya lefoko la morena o eme o tsepame ke yone tšhaka ye magale mabedi ke yone phemelo se femela sehuba se sa tumelo se leng gore re a se tsosa ga nako di nna boima. Ka jalo ke a go rotloetsa wherever you are child of God gore tsena le nna mo thapelong diatla tseo tse neng di lapile di tsholetse ngwana morena di tsholetse mangwelana a reketla ao a tsenye thata ikwadise le godimong ka diatla lwena o re morena ke tsa lefoko la go gompieno ke a swatoga mo boimeng jo ke tsena mo ke ntseng ke tsamaya mo go bona ke a swatoga morena mo dipitlaganong tse ke ntseng ke le mo go tsone ke tsaya lefoko la gago. Hallelujah. Let's close our eyes. Ya ka ntlo ke go rapella moretsi ko gae, ja ka ntlo ke go rapella le wena o ntse o re moruti ke a go utlwa brada ke a go utlwa mane nka ira jang go ka bona botshelo jo buang ka bonebo nka ira jang tsela e nosi kgoro e nosi ngwana morena ina le nosi fela tlatse ga le godimo le motho ka le bitsang bo bona pholoso leina la morena Jesu. Let me invite you ke go laletse mo thapelong yeno ya pholoso re ntse re tswalla gape e le yone thapelo e tlo beitisa mang kapa mang mo seemong sa tsa mo go sone. Father God, we thank you, we bless you for this day, we thank you for your message modimo wa rona re tswa kgalelelo rare modimo wa rona lefoko la go o le abile le phatlaletse go gotle morena modimo ko le fitlhang teng ngwana gago ko le tsenang teng a re ke batla morena ono ke batla pholoso eno morena ke bua gore lefoko la go la phunyeletsa la tsena botshelong jwa gagwe le tlisa pholoso le tlisa botshelo jo bontšha ke ba pesa ka madi a morena Jesu ke ba pesa ka moya o boitshepo gore o tsene o rue mo go bone mme mogopolo yotlhe e tswa mo go maba e ka tswa e le mogopolo o felofe ka go sena ope o molemo o tswa mo go maba ke khalimile ka lefoko la morena Jesu ke o khalimile be ke bua madi a morena Jesu mo South Africa ye yotlhe mo nageng ye yotlhe mo lefatsheng le lotlhe ra re leina le nosi fela le le tlaemang le tsepame the name of Jesus Christ.
re go lebogile re tswa kgalalelo. God bless our hearts, amen. Tshentse o letle fela modimo e nne ene a go jaja ebile o se ke be wa letla ope a go jaja ka ntle le modimo. Ke ka mokgwa ke go dileng ka teng, mme fa o batla go dira dikopo thapelo tsa gago o ka nne wa tsena fela mo nomorong ena 083 92 66 ke nomoro e leng gore ke ya All Things Are Possible, e leng gore o ka e dirisa jalo go ka letsa ebile o ka e dirisa go ka dira jalo SMS ebile o ka tsena gape le ka mo WhatsApp ga ile gore o na le dikopo thapelo kana o na le testimony e leng gore o batla go e share le bona ka kwane ke tla ke boletse nomoro ke 083 92 6662 6622. Ya e nomoro e leng gore o ka e dirisa fela jalo. Ke go lebogile Pastor Brian, modimo a go tlhogonolofatse. Re a leboga Mosile. Amen.